बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घुटनों के दर्द के लिए और मैदे के दर्द के लिए। जिन लोगों को घुटनों का दर्द है, मैदे का दर्द है, क्योंकि वो लोग जो हैं दवाएं खाते हैं और उनके मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जोड़ों का दर्द आजकल बहुत मर्ज फैला हुआ है, बहुत से लोगों को जोड़ों का दर्द है। आजकल तो जो जवान बच्चियाँ हैं उनके भी जोड़ों में दर्द हो जाता है और वो जो खाना बनाती हैं खड़े होकर तो वो एक दफ़ा बना के दूसरी दफ़ा खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। तो नाज़रीन, आज मैं इनके लिए बहुत ही बेस्ट और नहायत आसान नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। आप भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आप इस बीमारी से निजात हासिल करेंगे। मैदे के मरीज़ हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे और जोड़ों का जिनका दर्द है, घुटनों का दर्द है, उनके लिए भी ये बेस्ट है। क्योंकि ये घुटनों का दर्द जो है खड़े रहने की वजह से भी दर्द होता है और हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे बादी चीज़ें हैं वो हम खाते हैं तो उससे भी जो हमारे घुटने जो हैं वो दर्द करने शुरू हो जाते हैं। और हमारी जो मैदे की दर्द है वो इसलिए होती है कि हम जो है गर्म चीज़ें खा लेते हैं, बादी चीज़ें खाते हैं और मैदे की जो हम हर किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं नाज़रीन, तो वो जो डॉक्टरी दवाइयाँ होती हैं वो मैदे को भी डिस्टर्ब करती हैं। आपका जो है लीवर भी कमज़ोर हो जाता है, उससे जो है आपकी और पेट की बहुत से अमराज जो हैं वो लग जाते हैं। तो इसका जो है मैंने आपको नहायत आसान जो मैं नुस्खा आपको बताऊँगी वो इंशाल्लाह ताला आपको सारी बीमारियों का जो है दोनों बीमारियों का ख़ात्मा होगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, आपने क्या करना है। ये देखें नाज़रीन, ये है सूरनजान शीरी है। ये सूरनजान शीरी जो है ये आपको जो है आसानी से मिल जाएगी पंसारी की दुकान से, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ पर ये आपको सूरनजान शीरी मिल जाएगी। ये देखें नाज़रीन, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सूरनजान शीरी जो कि आपको लेने में आसानी रहेगी। जब आप ये लेंगे तो आपको ये पता होगा कि मैंने ऐसी चीज़ देखी है। दूसरी बात नाज़रीन आपने ये लेनी है कि आपने ये देखें नाज़रीन, ये हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है, इसको कहा जाता है मुलट्ठी। ये मुलट्ठी है नाज़रीन, ये जो पान में भी इस्तेमाल की जाती है और वैसे भी ये जो है बहुत चीज़ों में और में भी काम आती है। तो ये मुलट्ठी जो है आपने ये लेनी है और उसके बाद आपने ये जो देखें नाज़रीन, ये सौंफ है। ये जो सौंफ है ये हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में हर वक्त ये हमारे किचन में मौजूद होनी चाहिए नाज़रीन। तो ये सौंफ जो है बहुत सी चीज़ों में काम आती है और हमारे खाने में भी इस्तेमाल की जाती है। दूसरी नाज़रीन जो हल्दी, ये देखें नाज़रीन, ये हल्दी है। ये जो हल्दी है हम जो है इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसके बगैर हमारा खाना नामुकम्मल है। क्योंकि ये हल्दी जो है बहुत ही चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है और खाने तो इसके बगैर बनते ही नहीं है। अगर हम हल्दी नहीं डालेंगे तो हमारे खाने का जायका, हमारे खाने का कलर नहीं आएगा। तो इसके अलावा हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें हैं जो हम अपने जो बीमारियों का भी इलाज हम अपने घर बैठे कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्योंकि नाज़रीन जो हम डॉक्टर पर जाते हैं तो हम जो है एक दफ़ा दवाई खा लेते हैं तो उसका वक्ती तौर पे आराम आ जाता है और वक्ती तौर के अलावा ये है कि भी जब हम दवाई खा लेते हैं उसके बाद हमारे को फिर वही जो है दर्द शुरू हो जाता है, तो हम और दवाइयाँ खाने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम ये दवाई खाएं तो हमें जो है वो फ़ायदा हो। तो नाज़रीन इन सब का हल जो है ये है कि जो मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई आपने इनको इस्तेमाल अब कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नाज़रीन आपने इन चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है, इसका भी आपने मुलट्ठी का पाउडर बनाना है और सौंफ का भी, और इन चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। अगर आप 25 ग्राम ले रहे हैं तो आपने 25 ग्राम ही लेनी है, ये सब चीज़ें लेनी है। और अगर आप 50 ग्राम ले रहे हैं तो आपने 50 ग्राम ही सब चीज़ें लेनी है। आपने नाज़रीन इनको हम वज़न लेना है। आपने ये नहीं करना कि ये मुलट्ठी आपने कम ले ली है और सूरनजान शीरी ज़्यादा ले ली है, ये सौंफ कम ले ली, इस तरह आपने नहीं करना। आपने जो है सब चीज़ें जो है हम वज़न लेनी है नाज़रीन। जब आपने ये हम वज़न ले लेंगे तो आपने इनको क्या करना है, इनका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपने एक चम्मच जो है वो आपने लेना है। ये देखना नाज़रीन, ये चम्मच है। आपने इसका जब ये पाउडर बन जाएगा अच्छी तरह तो आपने सुबह शाम आपने नीम गर्म दूध लेना है, 1 गिलास नीम गर्म दूध लेके आपने 1 चम्मच इस तरह, ये बड़ा चम्मच है, आपने इस तरह का 1 चम्मच भरना है। ये देखें नाज़रीन, ये छोटा चम्मच हो जाएगा, जितना ये मैं आपको दिखा रही हूँ छोटा चम्मच है। आपने ये चम्मच जो है सुबह शाम
دودھ کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو ہے چمچ اس طرح پاؤڈر بنا ہوگا. یہ ہلدی تو آپ ثابت بھی لے لیں گے تو اس کا بھی آپ جو ہے نا پاؤڈر گھر میں بنا سکتے ہیں. آپ بازار میں بھی دستیاب ہے, مگر یہ ہے کہ بازار میں جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز انہوں نے ایڈ کی ہوتی ہے, پیس دیتے ہیں, ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ ہلدی ہے. تو ناظرین آپ ان کو ایسا کریں, اگر آپ اس کی ثابت ہلدی لے کر پاؤڈر بنا لیں تو وہ سب سے بیسٹ رہے گی. اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ ہم گانٹھ لے رہے ہیں ہلدی کے اور پاؤڈر کیسے بنائیں گے, تو یہ آپ پاؤڈر بھی اچھے اسٹور سے لے سکتے ہیں. تو ناظرین یہ آپ نے جب استعمال کرنا ہے تو آپ دودھ کے ساتھ, نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے ہر صبح اور رات کو سوتے وقت کھانا کھانے سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے یہ کھانے کے بعد آپ نے آدھا چمچ جو ہے بڑا والا میں نے آپ کو دکھایا ہے, یہ چھوٹا چمچ آپ نے لینا ہے, فل بھر کے آپ نے اس طرح جو ہے یہ پکی بنی ہوگی تو آپ نے یہ کھانی ہے. تو ناظرین آپ خود دیکھیں گے آپ کے جو ہے آپ نے ایک ہفتہ تقریباً یہ کھانا ہے. اگر آپ کو ایک ہفتے میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے تو آپ نے مزید ایک ہفتہ ان چیزوں کو پھر دوبارہ کھانا, ان کو آپ پاؤڈر بنا کے رکھ لیں گے. ناظرین یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ پیسی ہوئی چیزیں ہیں جو ہم اپنے ہاتھ سے پیسیں گے تو اس میں کوئی آپ کو شک نہیں ہوگا کہ اس میں ہم نے جو ہے چیزیں اور ایڈ کی ہوئی ہیں تو ہماری تو طبیعت خراب ہوگی یا ہمارے کو اور بیماریاں لگ جائیں گی, ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب آپ استعمال کریں گے آپ کا گھٹنوں کا درد بھی بالکل جو اکڑاؤ ہو گیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا, اور آپ کے معدے میں جلن ہے, جو بھی السر ہے, جو بھی آپ کے معدے میں پرابلم ہے, وہ سب ان چیزوں سے بالکل ٹھیک ہوگی, اور آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ بالکل ہاضمہ اچھا ہوگا, اور آپ آئندہ جو ہے دوسرا دن کا کھانا جو کھا سکیں گے آسانی سے کھا سکیں گے. آپ کو کسی قسم کی ناظرین پریشانی نہیں ہوگی, نہ آپ کو تکلیف ہوگی, اور آپ کا کھانا بھی اچھے طریقے سے ہضم ہوگا. اور یہ جو ہے آپ کی تکلیفیں بھی جو بھی آپ کی ہے گھٹنوں میں جو بھی آپ کی پرابلم ہے, جو آپ کے جوڑوں کی پرابلم ہے, سب آپ کی اس دوائی کھانے سے بالکل آرام آئے گا انشاءاللہ تعالی. جو لوگوں نے ان دوائی کو استعمال کیا ان کو بہت فرق پڑا, بہت ان کو فائدہ ہوا, کیونکہ یہ جو میں نسخے آپ کو بتاتی ہوں ناظرین یہ سارے میں نے لوگوں کو بتائے, ان کو فائدہ ہوا. تو جب میں نے آپ کو کے لیے یہ نسخہ میں آپ کو لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ زیادہ سے زیادہ آپ اس سے صحت یاب ہو سکیں, آپ کو تندرستی ملے. اور یہ دوائی جب آپ کھانے لگیں تو آپ نے یہی دل میں سوچنا ہے کہ ہم نے اس دوائی کے علاوہ ہمیں کوئی اور دوائی کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, کیونکہ یہ دوائیں کھانے سے یہ ہے کہ بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی آرام آ جائے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ آپ ایک ہفتے تک جب کھائیں گے جب بھی آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا, کیونکہ دوائی کھانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ دوائی لگاتار کھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بادی چیزوں سے پرہیز کر لیں گے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. کیونکہ بادی چیزیں کھاتے رہیں گے, ساتھ میں آلو ہے, گوبھی ہے جیسے, اور چاول ہیں, بادی ہیں, یہ چیزیں آپ اگر لگاتار ساتھ ساتھ کھاتے رہیں گے تو دوائی کم اثر کرے گی, کیونکہ دوائی جب بھی اثر کرتی ہے جب آپ تھوڑا سا پرہیز کر لیں گے. میں زیادہ پرہیز نہیں بتاتی اس لیے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم پرہیز کریں گے کہ یا ہم دوائی کھائیں گے. دوائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پرہیز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ تاکہ آپ کو دوائی جلد اثر کرے, آپ کو جلد فائدہ ملے, تاکہ آپ اپنے روزمرہ کے کام جلدی اور آسانی سے کر سکیں. تو ناظرین کے ساتھ ہی اب باجی پرین کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تو اپنی دعاؤں کے ساتھ یاد رکھنا. اللہ حافظ.